Sono. Gigli balela? Gigli. ଦଶ ଏଗାର ପିଲେ କଂକିଲେ ତେଲ କୋକିଲେ ବାଲଉ ତୁ ଦିଦି କହିବି ନା ଦିଦି ବାଲଉଚି ମତେ ଦିଦି ମିଥୁତା ନାଇଁ ମତେ ବାଲେଇଲା ନା ନା ଏ ପାଠ ପଢ ଏରେ ଏ ପାଠ ପଢ ବସି ବସି ପାଠ ପଢ ଦୁଷ୍ଟାମି ହଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ ବସି ପାଠ ପଢ ଦୁଷ୍ଟାମି ହଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବାଡେଇ ଦଉଛି ଆକୁ ବାଡେଇ ଦଉଛି ଚଲେଇଛ ଏଠି ପାଲା ଏଇ ତ ବେଶୀ ହଉଛି ସେପଟେ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପାଠ ଆଲୁ ଦିଦି କହୁଥି ନା ଆତୁନୁ ଆଏ ନା ଆତୁନୁ ଆତୁନୁ ଆଲୁ ଦିଦି କହୁଥି ଆଏ ନା ଆତୁନୁ ଆଏ ନା ଆତୁନୁ ये तो बेसी ଆତୁନୁ ଦିଦି ଦିଦି ଦନ୍ଦୁ ମତେ ଭାତ ରହିଲା ପେଲିକି ବାଲେଇଲା आग जा बस तू एठिका दे बस तू एठिका ବେଲ କଂକିଲେ ତୁ କହିଛୁ तू एठिका एठी बो ତୁ अरे ए लेट आसु जागा खोजु एठिका आसे बस एठी बो ए तू एठिका जा सेठी बो एठी କୋକିଲେ ନି ଗନ୍ଧଉଛୁ ତୁ ଦିଦି ती दंदू काले गंधौती माता का मत बिंदा चुप बस एठी दीदी दीदी बाबा कहते जेज चली जीवे जेज उड़ा जा चले उदिके जीवे बतिकी दीदी मु गल्लू को जीवी दीदी मु गल्लू को जीवी नहीं सेठी बो नहीं नहीं दीदी मु गल्लू को जीवी बाबा कहते दीदी मु जा बेगी जा तू जा ए दे दो कहबू लटा तले बागे की दे नले बादले मार दइदी नहीं तू मिथ कहजू हम जेजल 5 वर्ष ल अभिमता अछि अरे इंग्लिश रे कोनो बी ताल का तदल बे ए मु जानि न तू ए पाठ पढ़ो ए बोलेला दीदी दीदी ए बुद्धिया जे आतिनी से न आसु तू तो कथा बुझुनु पाठ पढ़िया को या आसिनी से आसिनी होउछि मिलन खेलु ओडिया रे 12टा मासर ना कहलु ଜାନୁଆରୀ ଓ नो ଏପ୍ରିଲ ଶ୍ରାବଣ ଡିସେମ୍ବର ଏ अरे ते मु या पढ़ैथिली बस एडी ओ नो अरे पिले ता ना कोन रे दीदी दीदी ये बा मना पुआ दंदू ନା ନାଇଁ ତା ନା ତନ୍ଦୁନ ତା ନା ରାଜା ନା ନା ଦିଦି ତା ନା ଠାଗୁନା ए चुप सागुना ना बतो पाठ पढ़ोसी सागुना ठियालु दीदी ठाकुरा दियाला माइले किले नाइले ठाकुरा तो देगा लगेगा ଏ ଗାଣ୍ଡୁ ଶାଗୁଣା ଥଣ୍ଟା ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଦେख ଆବେ देख ଶାଗୁଣା ବସିଛି ବେଣା ମେଲେଇ କୋକିତେଲି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ହାଲ ଖାଇ बा सागुना मो पाखक आसिल आस आस दुई कपणिया मगैलु ସେଇଟା କଣ ଯେ ମତେ ଆସିନି सागुना बतक छड़े पेंठी करदेवी पाठ तो दी अक्षर नहीं सागुना बतक एठी होची देखि दे ନାଇଁ 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 जा एठी बसु बसिउ ना देखिबु ପିଇ ଦେଲୁ
କିଛି ଭଲ କଲୁନି ତୁ ମରିବୁ ର ଗାଳି ମା ଆସିବୁ ଦିଦି ସବୁ ମରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ରେ ଦିଦି ସବୁ ମରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ମରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ତୁ ପାଠ ପଢ ବସି ପାଠ ପଢ କଣ ହେଲା ଦିଦି ତମେ ଆମର କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ଗଲ ସେ ତା ନା ଦି ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରନି କୋଉଟା କହିଲା ନିଶା ନିବାରଣ ଲେଖିବୁ କୋଉ ଲେଖୁଛି ଏଠି ନିଶା ମହାରଣା ଠିକ ଅଛି ଲୁଚିକ ପଛାଡ ଏଠି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଖାଲି ଚିତ୍ର କରୁଛି ପଚାରିଲାଠୁ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷୀରଟା ଦାଦନ ଖୋଜିବି ଆପଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ବାହାନା କରୁଛି କହୁଛି ମୋର ପେଟ କାଟୁଛି ଝାଡା ହଉଛି ଆଉ ଶେଷରେ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି अरे दुष्ट हां दीदी ये सब कहती जा दीदी का पाखरे बदमाश टोका रे सिस्टर सिकिनु हां का दुष्ट चल सीटी जाकर बसे ओ दीदी मु आसुची छुट्टी गेले मते कॉल कर दे मु ताको आसके नै जी पलेला दीदी एक ता बापा पळेला तोर उठिला बस एठी अरे बुद्धिया गछर आत्मकाहानी कहलु अरे बुद्धिया कौन कहली ते सुना गलानी कियालु गछर आत्मकाहानी कहलु हमारे पेट में 200 प्रकार गछ अछि को गछ विषय कहबी तू जो गछ विषय रे जानि छु कह हमारे पेट पयड़ गछ भी अछि कमला गछ भी अछि आ को गछ अछि बानाना भी अछि चुप बानाना कहला एठी ठीक से कह दीदी दीदी आंबाली लेंबू गछ भी अछि कागज लेंबू तुम कागज लेंबू को गली गुआ रख बुद्धिया तते कोन कहली को दीदी दीदी आपण जानिसंती हम बाड़ी पेट गोटे गछ अछि आपण लगेबे पूरा गोरा पड़ी जिवे अरे को गछ गिरे बिछुआती अरे एठी आसलु एठी आ एठी किछ नै एठी बो गंडू फर फर लगे गोटे वाक्य गठन कहलु दीदी आम जजन गाई पछरे गलाले तांग लुंखेली फर 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 ही करछ अरे कुलांगार तते मु एया पढैथिली कहनु जातीय ध्वजा हमर उड़ेई फर फर दीदी हाउ दीदी पिले माने कहलो काली कोन काली अंडा पालिबा दीदी चुप कुलांगार अंडा अंडा होउसुंदी अंडा ना मंडा काली बा अगस्त 15 काली हम देश स्वाधीन होइतला काली समस्त सफा ड्रेस पिंदी स्कूल जीवो अब एथर घर को जाओ दीदी ट्यूशन छुट्टी हो गेला हां छुट्टी ये बंदे बुंदिया दे अरे हमें तब बुलिया बुंदी खानी तू क्या हाल है तू क्या तू अरे ल ले वो दाउतले ल ओले दाउतले ल अरे एते लेट कोन कोलु रे अरे आले ते बुंदिया मिलनी की आदि बुंदी तो देबेनी नहीं मु ढालावती काती आज बुंदी खाइली नहीं अरे छाल पे दिले पत्ता नै तो पता खाइले ले माने मत कोई देबी तू मो पता तांग पत्ता को सम्मान दउनु तळे पकई दउछु अरे मु दानी पाले म हाथ कटि गला मु को दांतली के पकैती नै पत्ता ओ थाल जाकली तालो दी बहाली मत दिके पतले तो देबी देबी पता दिया ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ दंड स्लोगान देलु कौन हबनी कह वंदे मातरम साले हबनी कम हबनी क
ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇ ପେଟ ଗରମ। କହିଲା ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇ ପେଟ ଗରମ, ବୁନ୍ଦିଆ ନ ଦିଅଣୁ ତ ପେଟ ଗରମ ହେଇଗଲା ନା ରେ। ହଁ କାବୁ କାବି କିରେ ବୁଝବଳ ତୁ କହିବୁ କହ କରେ। Potato! Pepito! Potato! Pat pataki! Joy! Pat pataki! Joy! Pat pataki! Joy! Bonjour! Bonjour! Budia kahi patako! ସାରେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଗାଣ୍ଡୁ ତୁ କହିଲୁ। हो सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ए जाते बक्का की जय, ए जाते बक्का की जय, ए जाते बक्का की जय। ହଉ ପିଲାମାନେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ଆଉ କିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦବା କଥା ଦିଅ। ବାଜିରାଉତ କି ବାଜିରାଉତ କି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କି। बुद्धिया की रे ଆରେ ଦୁଃଖିଆ ଏମାନେ ନୁହଁ ଆମ ଦେଶର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ। ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ଆମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜାଣିନୁ। ସାର୍ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧିଆ ତୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ବାଜିରାଉତ କି ଜୟରାଜଗୁରୁ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ କି। ବୁଦ୍ଧିଆ ଚଗଲା ହେଲେ କଣ ହବ? ତାର କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆରେ ଦୁଃଖିଆ ତୁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି କରୁନୁ, ତୁ ଭାଷଣ ଦେ। आगे सर, माननीय श्रीयुक्त सभापति बुरुंद, गुरुजी गुरुमा बुरुंद, मोर छोट बड़ भाई माने बुरुंद। ଭାଷଣ ଦଉଛୁ ନା ଏଠି ବନ୍ଦଉଛୁ? ଆରେ ତମେ ତ ବହୁତ କଥା ହଉଛ ରେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପରେ କିଛି କହିଲ? ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ବହୁତ ମଜା ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 14 ତାରିଖ ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚୁପ୍ କୁଳାଙ୍ଗର। ଆରେ ଆଜି ପରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। हाँ आज गोटे बुंदे बुझली ହଉ ମିଳିବ ମିଳିବ। ଆରେ ବୁନ୍ଦୁ ସବୁ ମିଳିବନି, ବିସ୍କୁଟ ମିଳିବ। क्या वो तत्तू दिला दीटा बिस्कुट मोर दीटा बिस्कुट मु बांटुथली ते देलु नुते की तो पका देले बोले गान के ले ले ना मु देबी ना नल तो धर के मु देबी कोन देगी रे ए बेक बा ततला तले जा मु देबी ए ओ बुला लोग तको पॉलिटिक ले ताको ताको ला उठे वाले उठे हमरा दलमा बोले बहुत जोर भूख लागले खाइयो दे को दिन लागी खाइ न को बिकल बुढा पेट को हो रे को खाइयो को दे रे ले हम बाबा वाले देखले हम धलमा बोले पानु के गला समस्त मंगल हो रे पिले तमर मंगल तू कौन नटिया भलिया चूल बांधु कि ये तो कथा तो बुकुते ठीक नहीं नटिया बळे मु बांधिछि नटिया बळे कथा कहते छिति पे नटिया कि वाले ताऊ तो एतला में दाउतले वाले तांगो कालरे में बोलो कथा ताले बोलते बोले आई बोले तो बोलो कोई गेला हां मुआ बलाले काले की अंडा बता तू कौन गला पल्ली फेंकी नाश्ता में ली ए मत बाले बाले आज का
আরে তো क्या तो का बगले దత్తల ए लाइला लाइला चली तो बढ़िया తమ్మకి ఎంతని పల్లివి मला तो क्या ती बोली बोलो कत्ती बो ନାଇଁ ପଲ୍ଲିବି ତେଇକି ନହେଲେ ହଉ ଦାଉ ତାହେଲେ ଦିବାଲେ ତଲ ଗଲେ ନହେଲେ କୁଦିବେ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିଉସନ ଗଲେ ଦିଦି ତେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେବେ अरे 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 ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବି ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ବନ୍ଦେ मातरम ଆଲେ ତାଉ ଆଲେ ଏତଲ ଘରକୁ ତଲ ଦିବା अरे ताला Yeah.